श्री स्वामी समर्थ. जय जय स्वामी समर्थ. ओम श्रीम नमः. माघ अमावस्येला आपल्या जीवनातील आर्थिक समस्यांचं निवारण होण्यासाठी या लक्ष्मीकारक मंत्राचं पठन श्रवण अवश्य करा. श्रीं ह्रीं क्लीं ऐं कमलवासिनिये स्वाहा. 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 श्रीं ह्रीं क्लीं ऐं कमलवासिनिये स्वाहा.
श्रीं ह्रीं क्लीं ऐं कमलवासिन्ये स्वाहा। 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 श्रीं ह्रीं क्लीं ऐं कमलवासिन्ये स्वाहा।
श्रीं ह्रीं क्लीं ऐं कमलवासिन्ये स्वाहा 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 श्रीं ह्रीं क्लीं ऐं कमलवासिन्ये स्वाहा